Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zahabsyi termasuk murid utamanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ta'allama 'inda Al-Habib Abdullah Al-Haddad hawalai 40 sanah. 40 tahun beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi belajar kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Bil haqiqah belajarnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Habib Abdullah Al-Haddad itu belajar syekh an syekh. Habib Ahmad bin Zahabsyi sudah menjadi arif billah, sudah wali besar, sudah alim. Cuman tetap yang tawi ala Imam Al-Haddad wa belajar ngambil dari beliau selama 40 tahun. Wa akhina fillah ja dari Hadramaut bila cucunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa pernah suatu hari Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan idza baiji al-maut faiji fal khalifah Ahmad bin Zain. Kalau kematian akan datang, silahkan datang kematian tersebut. Sesungguhnya khalifah setelahku adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bahkan banyak dari murid-muridnya Habib Abdullah Al-Haddad yang belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita dengarkan nasihatnya beliau. Fadhil Habib. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على سماع هذه الحضرة المباركة إن شاء الله. الله يجعلها سبب لنا ولكم من أسباب الحفظ، سبب من أسباب الرعاية من الله جل وعلا واستجابة الدعوات، وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعود علينا وعليكم، وعسى مع الجمع إن شاء الله يحصل للجميع القبول. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh berkah ini, perkumpulan hadrah Basaudan. Mudah-mudahan keberkahan dengan kita hadir dan mendengarkan hadrah Basaudan ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan Allah menjaga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jazakallah habibana wa akhina Habib Muhammad Amin bin Aidurus bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddad. Allah yaj'alahu insyaallah min ad-du'aa an-nasihin, wa ma sha Allah akhadha wa talaba an shaykhina wa habibina Habib al-Allama Zain bin Ibrahim Musammayat mata Allah bihayatihi insyaallah, wa razaqana husna al-ihtida' wal iqtida' bis-salihin hatta nakun ma'hum wa fihim daiman fi ad-dar wal akhirat insyaallah. Alhamdulillah kita semua hadir di tengah-tengah beliau, guru kita semua Al-Habib Muhammad Amin. Sesungguhnya beliau adalah seorang da'i. Beliau adalah seorang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menasihati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah salah satu santri yang dicintai oleh gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau. الله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال في تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونفعنا به فضل الله العلم ورحمته النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya, "Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah," karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ilm, kemudian wa rahmatihi, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika, karena keduanya itu, falyafrahu, bergembiralah kalian semua, dan itu adalah yang terbaik daripada kalian berkumpul di tempat itu. Wa ijtima'ukum fi hadhihi al-hadrah al-mubarakah هو سبب من أسباب التعرض لنفحات الله. قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. قال سيدنا الإمام الحداد من أسباب التعرض حضور الجماعة والجماعات والصلوات ومجالس الخير والذكر، فإنها سبب من أسباب نزول الرحمة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيب وافر منها في عافية. Hadirnya kita di hadrah ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab nafahat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya ada nafahat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka fata'arradu laha. Kita hadirkan hati kita, kita hadirkan diri kita untuk menyambut nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada nafahat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan nafahat rahmat itu turun kepada kita, di antaranya salat, di antaranya kita salawat, hadir majelis ta'lim, hadir majelis zikir, hadir majelis ilmu, termasuk daripada salah satu sebab daripada sebab-sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan dan diturunkan kepada kita semua. Fil haqiqah hiya sa'ah min sa'atil jannah wa rawdah min riyadil jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u fa antum ma sha Allah منذ بدأتم في هذه الحضرة كلها ما شاء الله دعوات وابتهالات إلى الله جل وعلا في روضة من رياض الجنة. ساعة أشغلتموها في طاعة الله، ساعة أشغلتموها بالدعاء وبالذكر، والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء ويحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيغتنم الإنسان في هذه الحياة مثل هذه الساعات، وإلا العمر ساعة اجعله طاعة. نعم. Maka waktu-waktu yang kita hadiri di tempat yang penuh berkah ini adalah waktu-waktunya sorga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, apabila kalian melewati daripada taman sorga Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadiri. Disebutkan apa itu ya Rasulullah daripada taman sorga Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir majelis zikir atau hadir majelis ilmu. Saat atau waktu yang kita hadir adalah waktu yang mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mana kita pergunakan untuk zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua datang dan hadir di tempat yang penuh berkah ini adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya umur atau usia kita ini adalah sesaat, faj'alhu ta'ah. Yang umur sesaat kita hidup di dunia ini jadikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Imam Al-Haddad wa'mur bi'awqatil ibadati umrakal fani wa sa'atil zaman al-muzma'i. Al-umr yamur علينا وساعاتنا في هذه الحياة الدنيا تمر سريعة علينا، لكن كيف يغتنم الإنسان هذه الساعات وهذه الأيام التي أوجدنا الله فيها؟ وقد قال الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل التفسير من بلغ 40 سنة وفي رواية 60 سنة فقد أقام الله سبحانه وتعالى عليه الحجة في هذه الحياة، وأنه عمر ما يكفيه أن يتعظ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Abdullah bin Ali Muhammad Haddad mengatakan bahwasannya kita seharusnya menggunakan umur kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, awalam yu'ammirkum, itu ila akhir ayat. Kemudian ahli tafsir mengatakan man ghalaba 40 sanah, yang mana barang siapa orang yang sudah umurnya melebihi 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan kepada dia hujjahnya, yang mana waktu dan umurnya itu semua dihabiskan untuk apa dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-katsir min an-nas tamar awqatuhum suda wa man tafuthu sa'atun fi 'umrihi takun 'alayhi hasratan fi qabrih. Kam yatahassar al-insan 'ala sa'at madat wa 'ala ayyam, hatta qala Imam Al-Ghazali rahimahullah fi al-Ihya hab anna al-insan 'umr 60 سنة في هذه الدنيا و8 ساعات ينام، فإذا قدر أنه ينام 8 ساعات إذن ثلث في عمره راح في النوم. 20 سنة تكون كلها نوم، و20 سنة غفلة، نسأل الله العافية. وكم يصفو له من ذكر الله، من الصلاة على رسول الله، من مجالس الخير، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. Berapa banyak manusia yang nantinya akan merugi dan merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana usianya habis karena sia-sia. Berlalu usianya di dunia maka habis dengan sia-sia. Bahkan Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya, jika seseorang itu menghabiskan waktunya tidur, maka sepertiga dari umurnya itu dihabiskan untuk tidur. Sangat rugi sekali. 60 tahun misalnya dia menghabiskan waktunya 20 tahun untuk tidur, maka 40 tahunnya 20 tahunnya hanya untuk tidur, maka itu rugi, katanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه إذا جمع أولاده في أيام رمضان يقول حد معه وقت بيعطينا زايد، أوقاته كلها
مشغولة بذكر الله، ونحن سمعنا يقول يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك عمل، يعني ما معه عمل يشهده لذاته ونفسه، إنما الأعمال لله، والعمل الصالح يرفعه الله جل وعلا. فهم أهل أعمال كثيرة لكن ما يشهدونها، ونحن ما شاء الله قليل وكل منا يشهد عمله ويشهد نفسه ويعجب بها. ولهذا الإمام الحداد يقول فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات، وقد أوعى أكثر وأطنب من السيئات، وقد أوعى من الحوب لكنه تائب مما جناه، فقد أتاك معترفا يخشى ما نسمع هذا نقول الأولياء والصالحين ما يعملون ولا يفعلون، لا، إلا هذا من باب ذم النفس. هم أهل جد وتشمير لكنهم يشهدوا التقصير، ونحن بعكسهم أهل تقصير وتأخير، ومع هذا نشهد التشمير. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyebutkan bahwasanya di setiap bulan Ramadan beliau mengumpulkan putra-putranya. Dikumpulkan putra-putra beliau di hadapan beliau, kemudian ditanya, wahai anak-anakku, apakah daripada kalian ada yang menjual waktunya untuk saya, untuk abahmu ini? Karena waktunya semuanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir semuanya dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari waktunya, melainkan semuanya untuk taat kepada Allah, sehingga merasa kurang dengan waktu yang 24 jam Allah berikan kepada beliau, sampai ingin membeli waktu daripada anak-anaknya. Sehingga beliau yang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan 24 jamnya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih merasa kurang, tapi beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kami tidak punya amal ibadah ya Allah. Kamu semuanya, usaha kami ini semuanya enggak ada apa-apanya. Tapi kami memiliki angan-angan kepadamu ya Allah, agar mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan daripada munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfir wasamih ila akhir magala Habib Abdullah Haddad. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya amal yang sebanyak itu, ibadah yang seluar biasanya itu, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beramal, beribadah dengan ibadah yang banyak, dengan ibadah yang luar biasa, masih merasa kurang. Dia tidak melihat atau menyaksikan bahwasanya amal ibadahku ini sangat banyak. Padahal umur beliau dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita umurnya yang sedikit, seakan-akan kita menyaksikan, oh kalau salat kuis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal naqtani مثل هذه المجالس هذه الحضرة وما يعقدها حبيبنا محمد أمين، عصر يوم الجمعة نفحات عصر اليوم الأزهر، ودروس مثلا بعد الفجر بعد المغرب، لا يشعر الإنسان ببركتها إلا إذا فاتت أو انعدمت عليه. وإذا جاء سخر الإله لقوم سعيد فإنهم سعداء. هؤلاء الذين عاشوا مع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر قالوا ما كنا نشعر أننا في الدنيا إلا لما توفي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، عرفنا أننا في الدنيا، لكن لما كانوا يجلسون معه في مجالسه ومآنسه ومذاكراته ما هم إلا في الجنة. ولهذا نغتنم بارك الله فيكم. والله جل وعلا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا كلنا ما شاء الله حريصين عليها، لكن نأخذ نصيبنا من العلم، نصيبنا من الأخلاق، نصيبنا من الذكر، نصيبنا من الطاعة، حتى نأتي يوم القيامة ويقول الله تبارك فيها لنا ولكم فيها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نكون إن شاء الله ممن ثقل الله موازين حسناتنا ويرفع الله درجاتنا وإياكم وجميع المسلمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, kita yang hadir bersama beliau Habib Muhammad bin Amin, Syekh Abu Bakar bin Salim, hadir daripada pelajaran-pelajaran yang beliau berikan kepada kita subuh, asar, hadroh basaudan atau maghrib yang diberikan kepada kita. Seseorang tidak merasa atau tidak bisa merasakan keberkahan majelis ini kecuali kalau sudah waktunya lewat atau dia meninggal dunia. Tidak merasakan keberkahan ini kecuali kalau sudah ditinggalkan sama beliau, baru merasakan emannya waktu bersama beliau, emannya majelis bersama beliau, enaknya kita duduk bersama beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga begitu. Santri-santrinya atau murid-muridnya atau masyarakat sekitarnya yang belajar dengan beliau tidak merasakan keberkahan belajar, tidak merasakan keberkahan duduk bersama beliau, melainkan beliau sudah meninggal dunia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala merasa rugi karena ada waktu yang kosong daripada kita lewat begitu saja. Disebutkan juga bahwasannya waktu yang kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir majelis-majelis seperti ini, itu merupakan
yang menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amman khafat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radhiyah. Barang siapa orang yang mana amal baiknya atau amal perbuatannya berat atau ringan atau berat disebutkan, fa huwa fi 'isyatir radhiyah, dia ada di kehidupan yang radhiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup dengan doa beliau kepada kita semua. قال الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة. إذا دخل الإنسان الجنة هذه النعمة الكبرى، لكن ما دامك في هذه الحياة لا تقنع ولا ترضى باليسير من الخير، وإنما زد. يا أيها الذين آمنوا، قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان لا يشبع، ومن همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. يزداد الإنسان دائما. قال الله النبي محمد وقل ربي زدني علما، كل ساعة وكل لحظة صلى الله عليه وسلم من لحظاته يزداد قرب ومعرفة وعلم بالله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك نطلب من الله جل وعلا أن يزيدنا من الخير ويزيدنا من الفضل ويزيدنا من العطاء، حتى نأتي إن شاء الله ونلقى الله جل وعلا. ومهما عمل الإنسان من أعمال صالحة، لو سجد لله على جمر منذ خلقه الله إلى قيام الساعة ما يؤدي ما فرض الله عليه، ولا يؤدي شكر ما أعطاه الله من النعم، ولكن الله يقبل اليسير إن شاء الله. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waf'ulul khair la'alakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian seharusnya seseorang itu tidak merasa kenyang dengan ilmu, tidak merasa kenyang dengan kebaikan, tidak merasa kenyang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan thalibul ilm, begitu juga dengan santri, tidak merasa kenyang dengan ilmu, tidak merasa puas dengan ilmu, haus dengan ilmu. Waktunya semuanya dihabiskan untuk belajar ilmu. Bahkan kita harus selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerima yang banyak, bahkan yang sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menerima, apalagi yang banyak. Seandainya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sampai kita meninggal, maka kita tidak sedikit pun membalas atau tidak sedikit pun sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa kenyang daripada kebaikan. Jangan pernah kita merasa puas dengan ketaatan. Jangan pernah kita merasa kenyang untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah يكرمنا إن شاء الله بغفر الذنوب وستر العيوب إن شاء الله، يرزقنا حفظ الأوقات، يشغلنا إن شاء الله بطاعة الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، ليس بمقصودك وهمتك، إنما بتوفيق الله جل وعلا. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالعصيان كل مفارق، فسر ربك التوفيق. والله اللهم وفقنا. وقال العلماء التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، ما يقدر عليها إلا الله جل وعلا. تقول واحد يقول لا إله إلا الله، جيب 1000 من لا إله إلا الله أو 100، ما يقدر عليها. لكن لو بيحمل شيء من الأمتعة الثقيلة سهل، لكن لتعود ذكر الله والصلاة على النبي محمد، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله يسر لنا ولكم طاعته، ويجعلنا وإياكم من أهل محبته، ويشغل أوقاتنا وأوقاتكم فيما يحبه ويرضاه، ويجمعنا إن شاء الله مرات وكرات على الخيرات والبركات. يبارك في حبيبنا محمد الأمين بن عيدروس، ويجعله إن شاء الله من العلماء والدعاة الناصحين ومشايخنا وأهل الحاضرين جميعا إن شاء الله. يجعلنا من المتحابين في الله. متعنا بحبيبنا وشيخنا الحبيب زين بن إبراهيم بالسمات، ومد في عمره، وارزقنا إن شاء الله من سره وأدبه وأخلاقه وسائر شيوخنا وأهل السر فينا. واحفظ علينا وعليكم لا إله إلا الله، يحيينا عليها ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرة أهلها وهو راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أكرمكم الله حبيبنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يحفظ الحبيب. بس باقي الطلب الأخير من الحبيب، بحكم أن الكثير من الحاضرين من الطلاب العلم وبعضهم كيين، أن يكرمنا بالإجازة خصوصا في مصنفات جده الحبيب أحمد بن زين الحبشي والإمام الحداد. أنتم إعجازكم الحبيب زين سندكم عالي. سير الآباء في الأبناء إن شاء الله. نعم. سير الآباء في الأبناء. آمين. لنا وأهلنا وأهلنا. لا خير.
الإجازة هي صلة ووصلة، ولا يمنع الإنسان الصلة والوصلة لأخوانه المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن أهل الإجازة، لكن طلب وامتثال لأمر حبيبنا محمد الأمين. نقول لكم إن شاء الله عجزناكم في ما أجازنا به شيوخنا وآبائنا، سيدي الوالد المنصب الحبيب أحمد بن سالم عن والده الحبيب سالم بن محمد الحبشي، عن شيخه وجده الحبيب عمر بن عبد الله الحبشي، عن والده الحبيب عبد الله بن محمد الحبشي، عن والده الحبيب محمد بن أحمد الحبشي، عن والده الحبيب أحمد بن جعفر، عن والده الحبيب جعفر بن أحمد بن زين، عن سيدنا وإمامنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي. وقد أعجزناكم في كتبه ومؤلفاته، لا سيما الرسالة الجامعة وشرح العينية، وفي كتب الإمام الحداد، في حزب الأسبوع، صلاة على النبي محمد سيدنا أحمد بن زين، وفي كل ما يقربكم إلى الله في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن، صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صلة الأرحام وبر الوالدين، وفيما يقربكم إلى الله. فقد أجزناكم في ذلك إجازة متصلة لكم ولأولادكم ولمن أحببتم. قبلنا الإجازة. أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد.